Comment on dit faire du bénévolat? Je l'ai. Leitnadev. Leitnadev B, ok? Leitnadev חשוב, B. אני מתנדבת בעמותה. Voilà, Je ça, c'est fais aussi du un mot, bénévolat voilà. dans une association. On progresse. Bienvenue à tous dans l'émission Opération Tsabar avec l'Ulpan Integralia. Aujourd'hui, on va essayer de parler de quelque chose de très positif. Itnadvut, le bénévolat, tout ce qui est en train de se passer dans le pays depuis le début de la guerre. Shalom Sylvain. Shalom Sarah. Manishma. Akol Beseder. Yofi. Ayom Nisiti Leavi. Aujourd'hui, j'ai essayé d'amener Nosé Shemevi Arbe Optimiyut, un sujet qui amène beaucoup d'optimisme. Arbe Tikva, Gam, beaucoup d'espoir. Ani חושבת שאנחנו צריכים את זה בתקופה הזאת, je pense qu'on en a besoin. ויש באמת הרבה דברים יפים וחזקים שקורים עכשיו. Il y a beaucoup de belles choses très fortes qui se passent maintenant. ואני לא בטוחה שהעולים החדשים, je suis pas sûre que tous les עולים חדשים qui אולי לא מבינים ממש טוב עברית, qui comprennent pas forcément très très bien l'hébreu, מצליחים להבין את זה. לראות את זה. Je suis pas sûre qu'ils arrivent à comprendre ce qui est en train de se passer et à voir ces très belles initiatives. כל המיזמים שנולדו, toutes ces initiatives qui sont nées מאז שהמלחמה התחילה, depuis que la guerre a commencé. Meizamim, c'est initiative. Oui, מיזמים, Ok. c'est une initiative, un projet. אז אני רוצה היום שנדבר על כמה מיזמים בודדים. On va aujourd'hui parler de plusieurs initiatives. Vraiment, יש אלפי מיזמים שקורים עכשיו, il y a des milliers d'initiatives qui sont en cours, ואני לקחתי קצת, ממש כמה מיזמים, j'en ai pris quelques-uns, אנחנו נקרא עליהם ביחד, on va lire sur ces projets ensemble, ואני מקווה מאוד, j'espère que ביחד, אנחנו נקבל גם קצת השראה, on va recevoir un petit peu d'inspiration grâce à ces initiatives, גם אתה סילבן וגם כל מי שצופה בתוכנית, סילבן et tous ceux qui nous regardent. כן, בשמחה. קודם כל, לפני שאנחנו קוראים על המיזמים, avant qu'on lise sur les initiatives, אני רוצה לשאול אותך, אתה אזרח ישראלי, tu es un citoyen israélien, נכון. האם מאז שהמלחמה התחילה, התנדבת? Est-ce que depuis que la guerre a commencé, tu as fait du volontariat, tu as fait du bénévolat, להתנדב? La première chose que je vais te dire, c'est Bamedina Azot, c'est déjà dans la culture, ça je sais pas le dire. זה חלק מהתרבות כן. שלנו. Ça fait partie de notre culture. De la culture israélienne, de Leitnadev. כולם מתנדבים. Tout le נכון. monde fait du bénévolat. Mais tout le temps. כל הזמן. בלי לא צריך לחכות מלחמה. מלחמה. הילדים שלי בבית ספר עושים שעות של התנדבות. Tes enfants à l'école, ils font des heures de bénévolat. Obligatoires, qui font partie de l'obtention du bac. הם חייבים לעשות התנדבות, נכון. הם חייבים להתנדב, לעזור כדי- אנשים זקנים בבתי אבות. aider des comme personnes maintenant. âgées dans les maisons de retraite, נכון. כדי לקבל תעודת בגרות, pour recevoir leur bac. Et je trouve ça, enfin moi mon avis, c'est que c'est merveilleux parce que ça... אתה חושב שזה דבר מדהים, שזה חינוך מעולה לילדים של המדינה, que c'est une très bonne éducation pour les enfants du pays. Et pour ma part, alors Bishvili, Maché City, Haïti, dans des bases de l'armée. בבסיסים של צה"ל, בסיס בסיסים. לארגן, להכין, על האש, על האש לחיילים. בגלל משהו חשוב לדעת, הם לא אוכלים כמו לחשוב, הם אוכלים des boîtes de conserve. אוקיי, אז זה ממש מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר שארגנת כמה פעמים, tu as organisé plusieurs fois. Je ne l'ai pas organisé, j'ai participé. Il y a des gens qui organisent ça. בכל מיני אירועים, tu as participé à plusieurs événements. Voilà. ארגנתם על האש, vous avez organisé des barbecues, בשביל חיילים, בתוך הבסיסים. Vous avez organisé pour des soldats à l'intérieur des bases, des barbecues. ואתה אומר לנו, זה חשוב, c'est important, כי רוב הזמן, la plupart du temps, החיילים אוכלים, איך זה נקרא? Ça s'appelle des מנות קרב. littéralement, des plats de combat. וזה אוכל, זה שימורים, des boîtes de conserve. נכון. אז כשאפשר להגיע עם אוכל טעים, חם, avec de la nourriture bonne, chaude, ביתי. Il y a aussi des femmes, des femmes et des hommes qui préparent de la nourriture chez eux et qui l'envoient aux soldats. אתה אומר שזה מאוד משמעותי, c'est très significatif בשביל החיילים. קודם כל הם אוכלים טוב, אבל זה לא רק זה. הם מרגישים שאנחנו איתם. Ils sentent qu'on est avec eux, et je dirais même derrière eux, מאחוריהם.
מצוין, סילבן. וגם אנחנו מביאים שמה, יש כמה עמותות שקונים את זה. Il y a plusieurs associations שקונות אוכל, שמארגנות את זה. לא רק אוכל, זה מה שרציתי להגיד, דברים אחרים, ציוד, לאקיפמנט. אתה אומר שמתנדבים גם קונים ומביאים לוולונטר, ils achètent et ils amènent גם ציוד צבאי, de l'équipement militaire, שחסר לחיילים, שחסר ללוחמים, qui manque aux soldats et aux combattants. נכון. אוקיי, donc déjà כל הכבוד סילבן. סילבן. זה התנדבות. עשית לי הקדמה מאוד יפה, tu m'as fait une très belle introduction. תודה. עכשיו אנחנו נקרא ביחד, on va lire ensemble, על כמה מיזמים, plusieurs initiatives, שנולדו בזמן המלחמה, qui sont nés pendant la guerre. Alors, on va commencer, אנחנו מתחילים עם המיזם הראשון. זאת תמונה מארגון השומר החדש, c'est une photo de l'organisation השומר החדש, שכבר כמה שנים עוסק בחקלאות, qui depuis déjà des années s'occupe de l'agriculture en Israël, de faire revivre des terres qui étaient un petit peu abandonnées. Vraiment pour eux, c'est חלק מהציונות, ça fait partie du sionisme, de ממש לעבוד על האדמה, de travailler la terre. אז מה יש לנו פה? Alors, בתמונה אב ואם, non, אב ובן. Donc, dans la photo, un papa et son fils. עובדים יחד את האדמה. Donc, ils travaillent ensemble la terre. עוזרים לחקלאים. Alors, ils aident les agriculteurs. Ah oui, חקלאות, ok. כתף לכתף. C'est quoi katef? L'épaule. L'épaule. Donc, côte à côte. Côte à côte. Un peu main dans la main. C'est une expression en fait. Comme yad beyad, un petit peu comme ça. D'accord. Donc, katef les katef. Gave à la gave. Gave el gave. Gave el gave, ouais. Donc dos à dos. Dos à dos, tu vois, qui se donnent le dos. Meyachlim, leyamim, tovim yoter. Meyachlim, leyachel, ça veut dire espérer. C'est une manière de dire espérer. D'accord. Donc, ils espèrent en faisant ça que viendront des jours meilleurs. לימים טובים יותר. אז אתה רואה שהם עובדים את האדמה, והם לא חקלאים. זאת לא העבודה שלהם, ils sont pas agriculteurs, אבל הם באים כדי לעזור. יש הרבה ישראלים שעכשיו עוזרים גם בחקלאות. Il y a beaucoup d'Israéliens qui vont aider dans l'agriculture. C'est fou comme quoi la mentalité n'est pas de s'effondrer. אוקיי, אנחנו עוברים ביחד למיזם השני, on passe à notre deuxième initiative. Ok. Chouk. Bon, c'est comme un marché. Ou un marché, chouk. Ayakrim. Chouk, ikarim. Ikarim. Donc, ikar, un essentiel, fermier. Non? Alors, ikar avec un aïn et un kouf, c'est l'essentiel. Ok. Ikar, oui, ikar, on voilà. connaît tous. Mais là, c'est ikar avec un aleph et un kaf, c'est le fermier. Donc, chouk, ikarim. Ok. Donc, c'est un marché de fermiers. Voilà. Qui vendent leur production. Ah non, ouais, vas-y, continue. Shel Yishuve Kav Aimut Bemidtown. Ok. קודם כל, זה אירוע של Maison Kaiser, ok? C'est un événement organisé par Maison Kaiser qui a des sniffs ici en Israël. ומה הם מציעים? Qu'est-ce qu'ils proposent? Oui, bien sûr. Chouk Ikarim, donc marché des fermiers, Shel Yishuvei Kav Haimut, des localités qui se trouvent proches de Kav, la ligne, Imut, littéralement de conflit. Okay? Donc, Yishuvei Kav Haimut, ce sont les localités qui se trouvent le long de la frontière, en réalité. Mais Midtown. Midtown, c'est l'endroit où ça se passe. אז מה יש לנו פה? יש לנו עיקרים מהדרום, שבאים לתל אביב. On a des fermiers qui viennent du sud à Tel Aviv, כדי למכור את הדברים שלהם, pour vendre leur stock. leur stock. וואו. Okay? מה זה אומר? זה אומר שבדרך כלל רק אנשים מהדרום קונים מחקלאים של הדרום. D'habitude, ce sont des gens du sud qui achètent à des agriculteurs du sud. D'accord. ועכשיו גם אנשים שגרים במרכז, même les gens qui habitent dans le centre du pays, מתגייסים, ils s'enrôlent pas à l'armée, mais pour les aider. וקונים. Pour aller vendre des... Waouh. כדי לתמוך בהם, pour les soutenir. D'accord. Okay? Waouh. Il y en a eu beaucoup. Là, j'ai pris un événement, mais initiative, ça. יש הרבה דברים כאלה שקורים. On passe à la prochaine שקופית, notre prochain slide. Alors, זה משהו שארגנו באולפן אינטגרליה. Ok. C'est quelque chose qu'on a fait nous à l'Ulpan Integralia, אבל שקרה בעוד הרבה מקומות, qui s'est produit dans plein d'endroits. Ok. אתה יכול לקרוא. Et ça, c'est les tmounot de Ulpan Integralia. זה התלמידים שלנו, c'est nos élèves. Alors, מתנדבים בכל רחבי הארץ. יפה. Donc, des volontaires, מתנדבים,
Bekol rechavé haaretz. De tous les coins. De tous les coins, de toutes les parties d'Israël. Ok. Mevashlim ochel. Ça veut dire quoi? Il cuisine. Mevashlim, il cuisine. Ouais. Mechinim ochel, mevashlim ochel. Un repas. Oui, de la nourriture. De la nourriture, ouais. Alors, taïm, j'aime bien le taïm, parce que c'est quand même... précise, on essaye vraiment que ce soit bon. D'accord. Lémi. Les chayalim, bashetar. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour les soldats sur le terrain. Ok. Az kol shavua ze kore, kol yom shishi ze Kol kore. shavua? לא, אנחנו עשינו את זה כמה פעמים, אבל באופן כללי, de manière générale, זה קורה כל הזמן. אנשים מבשלים אוכל, לוקחים את האוכל ומביאים אותו לחיילים בשטח. Donc, on cuisine de la nourriture et on l'amène aux soldats sur le terrain. אז יש לנו עוד מיזם אחרון. אז on a une dernière initiative. בתמונה, הכל כתוב בצרפתית. Dans la photo, c'est écrit en français. Je vais essayer alors. כי זה עולים מצרפת שעושים את זה, שארגנו את זה. Ce sont des עולים francophones qui ont lancé ce projet. Derrière ce projet, c'est הארגון Standing Behind Our Soldiers, donc on se tient derrière nos soldats. אבל בעברית כתבתי לך תיאור קטן, je t'ai écrit en hébreu une petite description. D'accord. ואנחנו נקרא את התיאור בעברית. On va lire la description en hébreu. Sinon, je pouvais en français essayer déjà. Vas-y. Mivtsa Hanouka. יפה, מבצע. Donc, une campagne. Non. Ouais, une opération. Une opération. Opération Hanouka. D'ailleurs, Miftsa, c'est un mot intéressant qui, imata super katouv Miftsa, si t'es dans le supermarché. Des soldes, non? C'est une remise. C'est des soldes, c'est une discount. C'est ça. Okay, il y a quelque chose, voilà, il y a une remise, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Aval Miftsa Batsava. Ouais. Miftsa, dans le monde militaire, c'est une opération. Ok, donc, d'accord. Anilo Datlama Aval Kachaze. Az Miftsa Hanouka, opération Hanouka. Trumot. Les rechishat matanot. Alors, trumot, des dons. Des dons. Les rechishat matanot. Matanot, je comprends, c'est des cadeaux, mais rechishat, je sais pas. fait. Az rechisha, ça vient du verbe lirkosh. Et lirkosh, c'est comme liknot. Mazé liknot, acheter. Lirkosh, c'est acquérir, on va dire. D'accord. Ok. Donc, ah oui, d'accord. Trumot, les rechishat matanot. Je vous le mets ce mot parce que vous allez le lire. Je ne peux pas toujours vous mettre des mots faciles. Le mot de l'ulpan parce que vous allez être perdu après. Donc, Trumot, les rechishat donc, matanot. Des dons pour afin acheter des biens, voilà, d'acquérir des cadeaux. Des cadeaux, ok. La yeladim shel chayalim. Les yeladim shel chayalim. Oui, d'accord. Oui, pour les enfants des soldats. Il y a fait. Jusque-là, c'est facile. Veshel mishpachot. Donc, et pour les familles, coulotte. Chakoulot. Mila le tsari meot chashuva. Malheureusement, c'est un mot très important. Mishpacha shakula, c'est une famille endeuillée. Shomi marbe et amila azot, on l'entend beaucoup. Beyom azikaron. Medabrim al mishpachot shakulot. On parle des familles endeuillées. Varshav yesh arbe mishpachot shakulot. Il y a chadashot. Il y a beaucoup de nouvelles familles endeuillées. Zeu bishvilayom, Sylvain, c'est fini pour aujourd'hui. Il n'y a que ça de caché ailleurs. Avarnu al arbe meizamim beyachad. On a découvert beaucoup d'initiatives. Meizamim meod yafim. Ani rotsa shetitenli, je voudrais que tu me donnes shte milim chadashot, chutz mi meizam. Donc 2 mots à part meizam, parce que je viens de le dire, c'est trop facile. Chez la madeta hayom. J'ai appris aujourd'hui, donc, shkulot. Shakulot. Mishpacha shakula, mishpachot shakulot. Endeuillé, ça, je l'ai appris aujourd'hui. Il y a fait. Et comment on dit faire du bénévolat? C'est vraiment le mot du jour. Je l'ai. Leitnadev. Leitnadev B, ok? Leitnadev B. Ani mitnadevet B abuta. Je fais du bénévolat dans une association. Magnifique. Sylvain, kol hakavod. On progresse. Nipagesh shavua haba. Besimcha.